So when your mind is stayed on the word, everything that you speak, everything that you do will turn out for good. जेन्ना देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हणटा तूं चलता तेन्ना तुज्या जिवितांत सगळेंच बरें जाता आनी तें तुका दिसती पडटा. हे भाशेन म्हणटा इतलो वावर थकोन आसतना दीस आनी रात, दिसाचे रितीर हिंगा, रातचे रितीर दुसरे कडेन, सकाळीं परतून दुसऱ्या देशांत एरोप्लेनान वचप, थिंगा रितीर चालू करप, हें म्हणटा सोंपें कुडीन अस्कोताय जायना. पूण ओतम्यान जो कोण ओतम्यान जियेता, देवाच्या उतरान जियेता, तेचे कडेन म्हणटा देवा जायना म्हणटा तें कांयच ना. Please understand, this power to speak words is still given to every descendant of Adam and Eve. God has not taken that power away from us. And that's why Proverbs 18:21 says, death and life is in the power of your tongue. You shall eat its fruit. My friend, the greatest power is in us. That is the power of words coming out of our tongue. Hallelujah. Hallelujah. So just because you did not get an opening in one place, now it's been about 8 years. Praise God. So after 8 years, but 8 years, I did not focus on those things, but I kept on doing good things. And praise God, the Bible says, do not get tired in doing good, for in due season you shall surely reap your harvest. Hallelujah. And I thank God it is God's plan that because it was stopped in Bombay, I could come to Goa. I could go to Mangalore. I could go to so many cities. If it was good in Bombay, I would have never left Bombay. God's ways are so different. Trust and push. But with all those pressure coming, it built my character, it changed my nature, it changed so much, and it made me spiritually strong. So every opposition is a open door for you to get better and strong and fly much higher. Hallelujah. Hallelujah. Just like the plane flies against the wind, a Christian always flies against persecution and opposition when he lives a good life, a godly life. It is a mark of a Christian. So this lady, for 2 years, when she got this permission, she said, brother, what was being preached, I made a vision with that preaching, and I said, Lord, I'm going to speak this word, and I'm going to believe this word, and praise God, 2 years of waiting, it has come true. And praise God, this power to speak your destiny is given to every child of God seated here. Hallelujah. 2 वर्सांची कितें ती आयकताली. And how many people? Just one lady in the whole of Bombay. आख्खो ग्रुप God जावन वचोंक ना. God doesn't need 1,000 people. Just one. एकूच Just वस्तोरी. one. इतलो जाण लोक आयकतालो बुमोय म्हणटा रेतीर एकलेच वस्तोरेन आपणे निर्णय गेलो बिस्माशी वचपाक, जमो करून वचोंक ना म्हणटा. But much more than that, she kept on saying it day and night. फकत पूण ती म्हणोंक लागली, जशी ती बिस्माशी गेली ती म्हणोंक लागली, जेजू हांव तुका आर्गां दितां. ब्रदर जॉन्सनाक हिंगा परवानगी दिली देवाचें उतर परगट करूंक बुमोय म्हण. And she would always pray for her parish. And she got it in her parish only. आणि ती मागताली आपल्या इगोरचे पासत, आपल्या गांवचे इगोरचे Because पासत. she is staying on the central line and she would come to the western line. And she said, please bring him to my parish. And I thank you, Lord, that he is preaching in my parish. He's preaching in my parish. He's preaching in my parish. And God opens only in their parish all over Bombay, one place. So your words still have the power to speak your destiny and change everything around it. That power is given to everyone, and it is still given to all of us. It all depends on how much are you activating it. This woman activated it for 2 years continuously. Kept on saying. आदांव एवेची जी कोण आमी आसात भुरगीं, जी आदांव एवेक रुचल्या उपरांत जो आमचो जुल्म जालो, तांच्या सगळ्या भितर जो आदांव एवेक जो अधिकार दिलोलो, फळादीक जावपाचो, उलोवपाचो अधिकार देवा भाशेन, तो आजून तयार आसा, आजून आमच्या जिवितांत वावर कोत्ता. फकत आमी सत मानूंक जायो आनी
देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी उलोवन ना त्यो वस्तू तयार करपाची पदवी उजार करूंक जाय आमच्या जिवितांत. हे वस्तूरेन आयकली 2 वर्सां पयलीं देवाचें उतर, 2 वर्सां ती बिस्माक मेळोंक लागली आनी आपण मागणें करता तेन्ना आर्गां दिवपाक लागली. ब्रदर जॉन्सनाक आपले इगोर्जेंत देवाचें उतर परगट करता म्हूण एकले भयणीचे मागण्यान तिचीच इगरोज आपणाक परमिशन मेवलें कित्याक तिच्या मागण्यांक लागून. दर दिसा आमच्या जिवितांत सकाळीं ते सांज मेरेन आमी आमचीं उतरां उलयतात. कसलीं उतरां उलयतात ताचे वेळार आमकां आमचो निकाल मेवता. जरी तर आमी देवाचीं उतरां उलयत जाल्यार ना त्यो वस्तू तयार करून हाडपाचो निकाल आमच्या जिवितांत आमकां दिसती She पडटा. made an imagination, she made a desire, and she spoke those words and she began to serve God. In the same way, a person can make imagination, speak the word, and serve the devil. You can be a Christian, you can be a non-Christian, you can be whosoever you are. But your words decide whom are you choosing to serve, God or the devil, life or death. The choice is given to you. The power and the ability to bring things from the spiritual to the natural is given to everybody the same, but how much are you going to activate? It's going to depend on each one's preference. Yes, in the past we did not know Jesus. आदी आमी जेजूची ओळख आमकां नासली. We did not have any knowledge coming from the word of God. देवाच्या उतरांतली जाणवाय आमकां मेळोंक नासली. And that's why we were all the time carnally thinking, because we have been trained to think carnally and speak carnally. आनी तेका लागून आमी फकत आमकां कितें दिसती पडटा, आमकां कोणें कितें सांगलां तेंच उलयतालीं. That is why you will find when you were born and when we would start praying, we would all the time start yawning and the prayer would seem so long. I'm telling you why this topic came is because before the death of Jesus, there was no way a man could get connected to God spiritually. जेजूच्या मरणा पयलीं म्हणटा देवाशी डायरेक्ट संबंद घडूंक वेळ हे सोयेग नासलो वो वाट नासली. Because the Spirit of God would come upon very few people. देवाचो आत्मो फकत थोड्याच मनशांचेर येतालो. आयकात बरे भाशेन. Not inside them. तो भितर देवाचो आत्मो तेंचे भितर रिगोन आसलो, तेंचेर येतालो. Only come upon them. फकत तेंचेर येतालो, थोड्याच जाणांचेर. And he would come on a mission to fulfill that mission. आनी फकत कितेंय काम, उमकेच कामाक लागून तो येतालो, तें काम जावचे पासत येतालो. The Spirit of God could never enter a person. देवाचो आत्मो केन्नाच मनशा भितर रिगोन आसलो जेजूचे मरणा आदीं. Because man was corrupted. कित्याक मनीस काबार जाल्लो, मनीस निश्ठूर जाल्लो. He is corrupted in his spirit. ताचें मनशाचें निसंटन जाल्लें, आत्म्याचें निसंटन जाल्लें. But when Jesus died and rose again, and now when we believe in him, he gives you a new birth where his spirit comes in your spirit and makes it alive and puts the fullness of God in you, in your spirit. After the death of Jesus. Because of Jesus' resurrection, the Spirit of God comes in your spirit and makes your spirit completely alive, new, and the fullness of God comes and dwells in you. So जेजूच्या मरणा उदेशी आनी पुनर्जिवंतपणा उदेशी तो जेजूचो आत्मो जेजूचो आत्मो comes into our spirit. तोच जेजूचो आत्मो पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचो आत्मो आमच्या आत्म्यांत येता. And we also get a new birth. आनी आमकां आमचोय नवो जल्म जाता. And our spirit becomes holy and perfect. आनी आमचो आत्मो पवित्र आनी सदैव जाता. And that is why now the Spirit of God can dwell in our spirit. आनी तेका लागून आतां देवाच्या आत्म्यांचें आमचे भितर जिवंक जाता. Praise the Lord. And once he comes in, he stays with us forever. आनी जेन्ना तो आमचे भितर येता तेन्ना तो सासनाच्या सासनाक आमचे भितर रावता. तो थोडेंच काम करून वचोन आदल्या कोरानांत आसलेले ते भाशेन. So God's spirit and my spirit, they get united and they become one spirit. सो देवाचो आत्मो आनी म्हजो आत्मो एक जाता. They get united and become one spirit. आनी एकठांय जातात, एकवट जाता तेंचो आनी एक जाता. So my spirit now has the very nature of God.
सो म्हज्या आत्म्याक आतां देवाचें सोयम मेवता. My spirit has the power of God. म्हज्या आत्म्यांत आसता आतां देवाची पदवी. My देवाचें spirit सोयम, has got the character of God. म्हज्या आत्म्यांत आसता देवाचो स्वभाव. So, in spite of all this having, God still gives you a choice to speak good things or the evil things. तर हें सगळें आसूनय देवाची पवित्रताय, देवाचें सोयम, God's power. देवाची पदवी, हें सगळें आसूनय देव म्हणटा पूण तुका जाय तें तूं कर. We can हें म्हजें तुजेशी आसा पूण तुका जाय तें we तूं. can fellowship with God in faith, and we can also fellowship with God, which we think we are fellowshipping with God, with fear. आमच्यांनी देवाशी सोयरीगत जोडूंक जाता भावार्थान, आनी आमकां आनी एक देवाची सोयरीगत जोडटा That we आनी think आमकां दिसता ती देवाची सोयरीगत म्हूण, पूण आमी ती भिरांतेन भिकेची मागणी करून करतात तें. when a person is believing in faith, he is spiritually minded. जो कोण भावार्थान मागणे देवाशी उलयता It is spiritually ताका minded. म्हणटात ताचें आत्मीक मनान मागणें करता. Spiritually minded means he is connected to God through his word. तो देवाशी देवाच्या उतरान संबंध जोडटा. He agrees to God's तो word. देवाचें उतर मानून He घेता. believes God's तो word. देवाचें उतर स्वत मानता. But a person who is carnally minded is not connected to God, even though he calls out God, God, he is connected to the devil. पूण जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाशी संबंध ना, तो कुडीचें वो स्वयंबीक हें बेश्टें तें भावना प्रमाणे देवाशी संबंधान जोडटा आनी ताका म्हणटात तें कांय फायद्याचें न्हय. देवाचें तें देवपण कांय फायद्याचें न्हय. फायद्याचें देवपण. I want you to imagine this. You have the Spirit of God in you, you have the nature of God in you, you have the power of God in you, and still God gives you a choice. You can speak life or you can speak death. The So, choice देवाचो is yours. So a Christian can be anointed by God from spirituality, get into carnality and destroy his future. सो जरूय तर देवान आपल्या आमकां आतां जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा उदेशी जेजूचो आत्मो आमचे भितर आसा. पयलो तो आत्मो आसो नासलो भितर, आतां तो दर एकल्याचे भितर आसा. देवाचें क्रिस्ताचें सोयम आमचे भितर आसा. क्रिस्ताची पदवी आमचे भितर आसा. जरूय ह्यो तिनूय वस्तू आमचे भितर आसात, पूण देव म्हणटा तुका हांव कितेंय केल्यार The choice is yours. निर्णय तूं घे. हे वस्तू आहात तुजेशी. आतां ह्या वस्तू प्रमाणे चलपाक वो संवसारी वस्तू प्रमाणे चलपाक निर्णय तुजो. Hallelujah. अशेंच करूंक जाय म्हूण हांव म्हणना. तुका जाय तें कर, म्हजेंय आहा तुजेशी. सो आमी चिंतून विचून काडूंक So जाय. God is saying to you today that the most powerful thing in the universe, in this world, is the word. सो देव आमकां सांगता सगळें जें व्हडते पदवेचें आसा तें तुजेशी भितर आहा. तें म्हटल्यार म्हजें उतर. They can change things and rearrange things in your favor. ह्या उतरान तुज्यान ज्यो आडकोळ्यो आहात त्यो काडूंक जातात आनी परतून तुजें जिवीत सोबीत करूंक जाता. So, my friend, every word coming out of your mouth can change things and rearrange things. It can do good and it can also has the power to do evil. It has the power to do good and it also has the power to do evil. सो आमच्या उतरां उदेशी आमच्यांनी आमचें जिवीत बदलपाक जाता आनी परतून ताऱ्यार घालपाक जाता. जरूय आमचें जिवीत पाड आहा, दुयेंत आहा, निसवणपणाक सांपडलां, आमच्या उतरांनी आमचें जिवीतांत जें निसवणपण आसा तें बदलूंक जाता आनी परतून नवें जिवीत तयार करूंक Let me give you a जाता. few आमच्या examples. उतरांनी आमच्यांनी बरें तें तयार करूंक जाता वो वायटूय तयार करूंक जाता. Let me give you an example how this works. Okay? Let's see some examples. One of my favorite is King Josephat. King Josephat is a king who has got a small kingdom. जुझेफात म्हूण एक राजा आसा आनी ताचेशी म्हणटा एक धाकटेशें राज आसा. He is a good king तो एक बरो राजा, who is prayerful. मागण्याचो राजा. And one fine day,
somebody brings news to him that 3 of these enemy kings have come, joined together, and they are coming with a huge army. एक दीस अकस्मात तेका असो News. अशी खबर येता की तुजेर आड 3 तीग kings. जाण राजा येतात घेर करपाक. And they have united their ते army. तिगोय राजा तेंचे फौज एक करून तुजेर आड येतात. And it's a very, very great army. आणि ती जावन आसा एक व्हडली घेराची फौज ती. Now, when he has this evidence of this news, what will come to him? आतां जेन्ना ह्या राजाक धाकटेशें राज आसा, हे तीग जाण राजा आपल्याचेर आड येतात, आपली फौज एक करून कितें कसली चिंतना येतली तेज्या भितर. At once fear comes into him. रोखडीच म्हणटा भिरांत येतली. Fear of death, fear of losing the अरे kingdom. मारतले काय आतां आमकां काबार करतले काय आमचें राज कब्जो करतले काय. But he begins to encourage himself. पूण जोरी चिंतना येवंक जाय पूण तो आपल्याकूच धीर आनी घटाय दिता. So he starts praising God for who he is. आनी तो देवाक आर्गां दिवपाक लागता देवाचें व्हडतेपणा पासत. Then he begins to thank God for what he has done to his ancestors and to him in his life. सो पयलें म्हणटा हो राजा कित्याक लागून आर्गां दिता देवाक? देवाच्या व्हडतेपणाक लागून. देव केदो व्हडतो. दुसरें कित्याक आर्गां दिता? आवय आमच्या आज्या पुंजांक कितलें तुवें बरेंपण केलां तें सांगता देवाक. Hallelujah. And third, he begins to ask God to intervene in this situation. आनी तिसरें हें दोनी आर्गांची मागणी केल्या उपरांत तिसरें सांगता तुज्यान आतां हे घेरांत म्हाका तुजो आदार जाय म्हूण मागता. Then the Spirit of God comes and a prophet begins to prophesy and tell the king, hey king, you don't have to fight this battle, God will fight this battle for you. आनी तेन्ना पयलीं आर्गां दिता देवाच्या व्हडतेपणाक पासत. दुसरें आर्गां दिता जें तुवें बेसांवां आमच्या आज्या पुंजांक दिलां, आदार जो दिला, बरेंपण जें दिलां तेजे पासत. तिसरें सांगता देवाक आतां जे म्हाजे 3 जे राजा आड येतात तातूंतलो म्हाका निवार म्हूण मागता. कित्याक तुवें म्हज्या आमच्या आज्या पुंजांक निवारल्यात. तूं येदो व्हडलो देव तुजेशी जायना म्हणटा तें कांयच ना. आतां तूं आमकां निवारतलो ह्या राजांतलें अशें म्हूण म्हणटा. तितल्याक एक देव ताका आपलो देवाचो मनीस येता ताचेशी. The Spirit of God comes on a prophet एक देवाचो आत्मो एका मनशाचेर येता. and he begins to prophesy and tell the king, you don't have to fight this battle. आनी तो देवाचो मनीस देवाचें बाकीत कोत्ता सांगोंक की राजा जोसेफात तुका भिवपाची गरज ना. हें घेर तुजें न्हय, तुका झगडोंक पडचें ना. This battle belongs to the Lord. हें घेर देवाचें. All you have to do is stand still, take your position and see how the Lord will deliver you. तूं फकत तुजो जागो घे आनी फकत शांत राव आनी पळे देव कशे भाशेन तुका जिकोयन दिता तें. 3 things. Stand still, take your position and see. पयलें म्हणल्यार तूं फकत तुज्या जाग्यार तूं राव. Take your position तूं तुजें पोजिशन घे and see. आनी तिसरें म्हणल्यार पळे कितें देव कोत्ता तो तुजे पासत. Hallelujah. Stand still is when he gets his mind stayed on God's promises. एका जाग्यार राव म्हणल्यार देवाच्या भासावणेंत राव. देवान कितें म्हणलां तितूंकूच राव. His, तो कितें म्हणटा mind is stayed on God's word. तुजें मन फकत देवान कितें सांगलां तेजेरूच दवर. दोतोर सांगता, आदवोगाद सांगता तेजेर दवरी नाका. देवान सांगलां थिंगाच राव, देवाच्या हितूंक राव. Take position is when you are meditating on those promises of God. तुजें पोजिशन घे म्हणल्यार देवान जें कितें भासायलां You keep on meditating on तें them. तें नियाळीत राव. मेडिटेट. So if you do these 2 things, जरी तर ह्यो 2 वस्तू तूं कोत्तलो you will see the deliverance of the Lord. जाल्यार तुका दिसती पडटलें. मागीर तूं पळयतलो देव तुका कशे भाशेन निवारता तो त्या 3 जाण राजांतल्या. Now when the news came that there are 3 kings, he could not see the 3 kings. He could not see the army, but he had fear. He was seeing his own destruction. He was seeing his death. He was seeing that his kingdom would be taken over. So the principles are the same. All this time he was looking at destruction. That would be carnal thinking.
Now he's saying, think and see how the Lord will deliver you. Now, what did he do? He opened his mouth and began to prophesy and tell the people, the battle belongs to the Lord. We will go into the battle. He got the army together and they were singing, praise the Lord for your good, your mercy endures forever. He said, believe in the prophets. Believe in the prophecy. And all that they did was not get into the battle with an army to fight, but get into the army to sing praises of God. And when they began to do things spiritually, supernaturally, God put confusion in the enemy and they began to fight against each other and they were all killed. My friend, the words of faith that King Jehoshaphat spoke from the prophecy brought a supernatural power that attacked the enemy and killed them all. There was not one left alive. And by the time they reached the battlefield, everyone who was there were killed. So there was carnal speaking and there was spiritual speaking. He started carnally, ended up spiritually, got the result supernaturally. आयकोंक येयल्लोली भिरांतेची खबर 3 जाण राजा एकठांय जावन फौज घेवन येतात म्हूण मारूंक, पूण ताणें स्वत मारलें ओत्मीक खबर. आयकोंक येयल्लोली भिरांतेची खबर जेन्ना ताणें देवाक आर्गां दिवपाक लागलो, ती भिरांतेची खबरेंत येयली ताका देवाचो आत्मो घेवन भावार्थाची खबर. हालेलुया. ते भावार्थाची खबर जशी ताणें आयकली, ताणें पोरचेक डिक्लेअर केलें. पोरचेक ताणें सोबय माजार सांगलें की हें घेर आमचें न्हय, हें घेर देव झगडटलो. हालेलुया. तूं कितें उलयता घेराच्या वेळाचेर ते पयल्यान तुका तुजें जैत मेवतलें. तूं तर म्हणलो आमी त्रासांत पडलीं, आमी दुयेंसांत सांपडल्या आनी गरीबसाणेंत सांपडल्यात, पडलें तुजें पाड. जरी तर तूं देवाच्या उतरा प्रमाणे आहा, देवाच्या ओतम्यांत आसा, जाल्यार तूं उलयतलो आमी ह्या त्रासांतलीं भायर सरलीं, हे त्रास जेजून घेयल्यात, हें दुयेंस पिडा जेजून भोगल्या, हे गरीबसाण जेजून भोगल्या, जाल्यार तुजें पडलें बरें वयर पडपाचें. सो जेन्ना त्रासांत आहा, तूं कितें परगट कोत्ता तेजे वयल्यान तुका तुजें जैत फावो जाता. तूं त्रासांत पडला आसतना तूं तर सांगता हे त्रास आमचे न्हय, हे त्रास देव पळयतलो. हे त्रास आतां देवान भोगले, जेजून भोगले, तेंय म्हणोंक जाता आमकां ह्या नव्या करारांत. आनी मागीर म्हणटा तेणें सगल्यांक सांगलें आर्गां दिवपाक देवाक, आनी तें गीत कॉमेस जालें, प्रेज द लॉर्ड फॉर गॉड इज गुड, हिज लव एंड मर्सी एंड्युअर्स फॉर एवर. देवाक आर्गां, आमचो देव कितलो बरो, ताचो माये मोग शीम मेर नासलोलो. असलीं वाखाणणेचीं उतरां जेन्ना तीं गीत गावपाक लागले, अकस्मात तांणी पळयलें ते तिगोय राजा झगडोंक लागल्यात. ते तिगोय राजांची फौज झगडेंत एक दुसऱ्या वटून कन्फ्यूज जावंक सांपडल्यात आनी एक दुसऱ्याक जिवेशी मारतात ते. आनी कांयच न्हय करून आख्खी तांची पर्जा, हेंकां कांयच जायना आसतना तेंची आख्खी पर्जा सगळ्यांक एकमेकाक मारून पडली आनी काबार जाली. Not only that, when they went to the battlefield, they saw all the dead bodies and they picked up all the precious stones from the bodies of the soldiers and they came back so much rich that they were carrying the loot for 3 days. The 4th day was a Sabbath, so they cancelled the collection. But you can imagine the very king who had come to kill them. Now this king who was supposed to be dead, when he got his mind spiritually, spoke the spiritual world, he not only came out of this crisis, but it was an opportunity for him to become more rich. Hallelujah. सो त्रासांत आहा तेन्ना त्रास उलय नाका, त्रासांत आहा तेन्ना भावार्थ उलय. भावार्थ उलयल्यार जाल्यार तुजें न्हय तूं त्रासांतलो भायर सरतलो, पूण तूं गिरेस्त जायन भायर सरतलो. But you have to pass the test under pressure. पूण त्या त्रासांत प्रेशर आसतलो. प्रेशर म्हणटलो लोक येयले येयले येयले, तिगोय जाण तुका मारूंक येयले, हे पळय ते फ्यूज दिसती पडटा म्हूण तुका जायते जाण तुका चाळोवन घातले. But what are you going to speak? पूण त्या त्रासांत तूं कितें उलयता? तूं ओत्मीक वाठारांत तुजें कनेक्शन आहा देवाशी, तूं भावार्थान स्वत मानता तुजे भितर देवाची पदवी आसा म्हूण, जाल्यार तेंच तुका फावो जातलें.
And if you don't know what to pray, come on, open your mouth and say 1,000 hallelujahs and don't stop till you see the result. आणि जरूय तर तूं देवाचें उतर अजून शिकोंक ना आनी तुका तूं त्रासांत पडला जाल्यार दिसाक 1000 पावटी म्हणटा हालेलुया हालेलुया मूड आनी पळय देव तुजे भितर कितें कसलो वावर चालू Because करता that word hallelujah has got tremendous power of praise. And power of praise really confuses the devil. कित्याक हालेलुया म्हणल्यार देवाक आर्गां दिवपाचें उतर आनी जो देवाक आर्गां दिता हालेलुया म्हणून ताचे भितर देवाची पदवी वावर कोत्ता आनी स्वयंभावर तो निकाल ताका तयार करून दिता. Praise God. Look at David. दाविदाचेर नदर मारुया. Again, David was facing Goliath. दावीद गोलायाताक फुडो कोत्ता. Carnally thinking, Goliath is so powerful he can smash him up. खऱ्या दोळ्यांनी तर पळयल्यार दावीद कांयच न्हय गोलायाता मुखार कांयच न्हय करून काबार करूंक जाता दाविदाक. But spiritually, David is looking at Goliath and saying, he is uncircumcised, I am a circumcised. तर दावीद देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाचे बसावणे प्रमाणे गोलायाताक पळयता आनी अशें म्हणना आरे येद्द व्हडलो राकेस म्हाका काबार कोत्तलो मरे तो अशें म्हणना पूण म्हणटा हो कोण जाचे Uncircumcised? जो सुनोत करीत नासलोलो मनीस म्हणजे माकलोलो तो हांव धाकटोसो हो कोण माकी नासलोलो म्हजे मुखार आसा सुनोत करूंक नासलोलो मनीस. Hallelujah. In the same way, हांव देवाचे विचून काडलेले परजेतलो हो कोण फिलिस्टायन आमकां धमकी दिता तो जरी धाकटो पूण तो देवाचें व्हडतेपण पळयता आपले भितर. जरी तो व्हडलो पूण तो ताका विचून काडलोले न्हितूंतलो न्हू म्हणटा. And even when Goliath came charging towards him, David went charging towards him and said, you come with sword and spear and all this. I come in the name of the Lord. सो जेन्ना गोलायात ताका पळयन सारको तिडकेता हो फातर घेवन येयला फातर ताच्या हातीन दिसती पडटात ते आनी वेता तेन्ना दावीदूय ताचे मुखार म्हणटा ताकतीन वेता आनी म्हणटा हांव म्हज्या जिव्या देवाच्या नांवान येयला तुजेशी झगडोंक. तूं येयला तोरसाद्यो घेवन हांव जिव्या देवाचें नांव घेवन येयल्लो आसा तुका काबार करून. That one stone finished Goliath completely. एकूच धाकटोसो फातर ताका काबार कोत्तात गोलायाताचें जिवीत. My friend, when you are spiritually connected and you start speaking spiritually, the weapon that looks harmless, God will use that weapon to destroy the greatest enemy of your life. जरूय तर तुजेशी आसा देवाचें उतर पूण त्या देवाच्या उतर तुका गोडे दिसतलें देवाच्या उतराच्यान कितें करूंक जाता तुका खबर ना देवाचें उतर तर उजार करीत जाल्यार तुजे व्हडले त्रास आहात ते कांयच न्हय करून काबार जावपाक जातात. कित्याक देवाच्या उतरांत धाकट्याच्या उतरांत आसा देवाची पदवी. David spoke the word. दाविदान उलयली देवाचें उतर. In the same way you got to speak the word. तेच भाशेन तुकाय उलोवंक जाय देवाचें उतर. Your word changes your destiny. तुजे उतरान तुजो निकाल बदलूंक जाता तुजो फुडार बदलूंक Your जाता. word changes the situation. तुज्या उतरां उलयता तेजे वयल्यान तुजो सरभोंवतणी Your word rearranges things for you. तुजें उतर जें उलयता त्यो सगल्यो आडकोळ्यो जाग्यार घालता कुशीन This काडटा. power, this ability, God has given it to man. ही पदवी देवान मनशाक दिल्ली आसा. This word has the power to destroy every sickness and disease in your body. हे उतराक आसा पदवी सगले तरेचें दुयेंस पिडा तुजे कुडींत आसा तें काडून उडोवपाक. Your word has the power to destroy every curse and bondage. Not you, not somebody else, but the words of God coming out of your mouth has the power to destroy curse and bondages from your life. तुज्या काळजांत आसा देवाचें उतर जाल्यार तुजें काळीज जावन आसा एक भांडार देवाच्या उतराचें तें उतर जेन्ना तूं भायर काडटा आसा पदवी तुका मारून उडोवपाक तें दुयेंस पिडा जें तुका त्रास कोत्ता तें. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah.